হ্যাঁ অন হইতেছে দেবো হন এখন আমি টিপ দিছি না কেমনটা লাগে झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा গাছের প্রতি উত্তরে না নুক কাটতেছে যে কই বললে রে কার বললো পড়ছি নিশা নিশা কোনটা আমি বুঝতে জানি মাথা হ্যাঁ মাথা চুপ 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 এটা তো ওষুধ নাকি আদায় কোন সময় দেখা যাচ্ছে না মাথা ধরেছে বেড়ে একটা মাথা দিতে না